Kepisenangan Om Tabid Malaysia Madani miampai kaudoho Emily Mare Roipin idhabar ai dusun sodoponditi tadau kolimo ketulun nepod tulan kolimo 2025. Perintah Pisampuruan Pesodia Patah Kobian Kausinan pemeruhang montok meneribau kebolingkangan YGID University Malaysia Sabah UMS. Ileguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minaboros orotian dau kebolingkangan atau guangan ditulun ngai di UMS karait dot hal dilo. Nakain talang daw do nakapanaw no pinibarasan miampay dit bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor moid kapanaw lang apatut montok ketundunan dot magigian ngai. Negeri cari semua maklumat penyelesaiannya. Di luar semua baik ada air. Dalam kadang-kadang tersangkut air. Jadi maknanya kita dengar. Cuba selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan saya beritahu kepada Ketua Menteri, kalau dikatakan diperlu tambahan peruntukan, saya bagi. Kerana ini anak-anak kita. Datuk Seri Anwar Minaboros Siti untuk pinapaimagan pamaramayan tadau keamatan bagian Pogun 2025 id longkod koisaan KDCA Penampang. Di tahun 2023 Hiluguan Menteri menanah kesegaan dan tolu riang ringgit untuk menalasaid hal waig id UMS. It Pasondilo Datuk Seri Anwar Minaboros program solar madani di pinapanau doton baino manantud moy koinon ngai idlabus kakadayan ababangan ontok dot otuong. Inggi samandilo kapan hako gunaon tegayo kumad mogigion ngai sokid. Dia murah tapi terang. Tak payah standard internasional. Standard kita untuk beri. Dan saya dah luluskan supaya hampir keseluruhan kampung-kampung, desa dan pedalaman di Sabah akan terang dengan kuasa solar. Jadi mulai tahun ini. Projek perimpunan solar madani pinohimagan di 2 tawau dit Kawagu kapampaid kepamasangan dot apat nopod terigi sumbud solar mayad asil pihopan kerja di University Malaysia Perlis Unimap. Seginumud talunatu silimonopod riang ringgit paubian adot perintah montok kapamasangan om pawanse sumbu talunalun kampung id patatongkop nakayanan. Au pelogoson dot perintah bogian ngai di membalot memoruga pakabantangon dot Sabah. Kampaino kopokionuan tinimungan dit kotondos sebagai tumungkus kangaranon Sultan Sulu. Tumanud boros di Luguan Menteri nakapanau nolang ogirot id mususuai bogian montok mengidug kopokionuan dit inggah katetapan dilo. Dalam jemaah menteri, kita putuskan, kita lakukan maksima. Hantar peguam dan jabatan peguam negara lawan di tiap negeri kota. 5-6 kota. Lawan kes supaya kita pertahankan maruah Sabah. Dan Alhamdulillah sekarang kes tutup kerana kita menang semuanya. Isu maruah negeri, maruah Sabah dan kedaulatan Sabah itu kita beri keutamaan. Ilugan Menteri menekanut magigian ngai muad au oruhai oimbatan boros tindaraat dot bagian labus om tumilembus dot ogirat meningali kepantangan dot Sabah. Peburud ekonomi labus kakadayan ilono kota guangan de perintah Pogun iman papanahod may susuai karlanod ogirot. Wakon nepo ngapapain wagod pemutanaman mengunsu pengindepuan tokoro om usuhatanan PKS om keburunan ketembuluyan community. Dalam konteks pembangunan, keamatan juga terkait dengan pembangunan sektor pertanian, khususnya penanaman padi yang menjadi nadi keterjaminan makanan negara. Sehubungan itu, usaha meningkatkan pengeluaran tanaman makanan tempatan adalah selari dengan agenda nasional ke arah memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap bahan import. Idatu Haji Ji Minaboros untuk kinantakan kinapai maganan pamaramaian keamatan 2025 bagian Pogun longkod koisaan KDCA Penampang pinahaimagan di Luguan Menteri Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim. Datuk Haji Ji pinapotosol kegunaan dosokodung ompi hupan kerajaan ogirot id pialatan de perintah Pogun ompi sempuruan montok menantud kapanau miampaid osonong agenda keburonan det Pogun.
Saya sangat optimis kerjasama dan hubungan akrab antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan adalah kunci kepada kejayaan dan kesejahteraan kita bersama. Idatu Haji J minanhak pamagatangan kinuma di Luguan Menteri di Nakarikat menai papahimagan pamaramaian atau keamatan dihit kadau sebagai pagkitanan ketaguangan na perintah pesempuruan kumaad Sabah. Pamaramaian keamatan daton baino dit kapagait temad keamatan montok toinsanan panandad pamaramaian ko 665 mantad pinain tutun miampai dogiret dit ton habdam siam 6 Ilan na po nga kon montok pamaramaian ko basanan no nga tanda pisampuruan o pisanangan dot magigyan ngad Sabah. Idlongkod kay saan KDCA Pinampang di Tadaw Baino pinahimagon di Luguan Menteri Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim o pamaramayan Tadaw Kamatan Bogyan Pogun 2025. Nagsusuay pagkikitanan kobasanan om tinungkusan iradota kanon tinumon om kinaparahan tunion kobasanan ditminan pohoro di Tadaw Baino. O kita nogi tulun ngay magsusuay etnik di sangin rasuk rosukon kobasanan om tulun tutumambuloy ngay mantad magsusuay na kayonon ditmiyongoy tema pamaramayan doton Baino Kamatan Montok Toinsanan. Minano giphoro pinangintutunan dot 5 na padamiso mongyalad undok nga daw mantad potong kopuatas kampay no it mobi mantad KDCA Sarawak om Semenanjung panantaban pialan undok nga daw kabangsaan ko 625 kanjur dot daw suap. Montok kapoilaan tanaru miampay toko di Adrian Soidi idli nominan longkod kay saan KDCA Pinampang. Pesanangan datatong ang pansikaw kuma papalambos kapar sa depan depan aman tagapailan da kayo yoho dinaditi id longkod kaysaan Pinampang KDCA masaan nagi da mamaramay te kamintang ingkukuro at kapamaramayan Tadaw Kamatan taon diti aman tagapailan da kayo di kasabon depan nakarikot it Luguan Tapantang tay ka Perdana Menteri pagunta ka pagun Malaysia dat hiti longkot kaysaan Pinampang dat ngay nagipahimagan diti karamayan dat Kamatan taon diti amanta kapailan Luguan Patangan tako Datuk Seri Anwar Ibrahim miampay da Tambulita Pantang lagi na minanahak na timpo minangay among taga minaintang dat walay-walay tungkusan ihara ipasaril iti longkot kaysaan montok do da manginsang mak datang ulunta ka mamuriman nagikago dat pisunduan tay ka pisaan tang ulunta ka id karamayan Kamatan diti. Amanta kapela nagida kayo isay taramay antok Tadaw Kamatan diti apag kita na tungkusan kadaton linumis dat tang ulunta ka id walay-walay tungkusan iharo id pasarli tay ka kinayanan dalongkot kaysaan diti amokon imangan dila paimbulay tay ka mandila paintalanga so ay nako iti sayaw da tungkusan iti tunian da tungkusan kita taka nagilinundus da misoya na tungkusan tay ka misay na tulun taka it watas diti iwatas pasarili dat pagun taka pagun Sabah diti irin mikat nagi miampay dat garong tungkusan dialog ini kago tempo tay ka Tadaw da Baino aharati kinapakitanan kinapaintutunan diti 5 na panam isa manang kigos dat undok nga daw tay ka mobi da watas KDCA id Sarawak id Semenanjung nagi Tadaw sa abna batinga panantaban na tahuri no da mangilo isa nangko mantadat 5 na panam isa sumandak teka mabi dat undok nga daw teka paingaran da undok nga daw diti da mangilo sangulon mantadiola asili dat undok nga daw pisampuruan dit ka 6 na hapadam 5. It kotianan asil suang pogun Malaysia hasil Sabah minanantod ko timungan dat 6.2 bilyon ringgit mantad tulun ngayad mambayar sukay taon Baino. Miyang ilod kaburon to sonong ekonomi ang pagiroton kapambayaran dat sukay. Tumanod baros di mulahingan at Officer Executive Hasil Datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin ketentuan dat ketimungan dilaw ni man pagirato mantad kinungkason ketimungan sukay tahun katatalib di saginumud 5.3 bilyon ringgit. Kutipan atau sumbangan pejabat negeri Sabah lah pada tahun lepas berjumlah dalam 5.7 bilion kutipan dari pejabat negeri Sabah sajalah yang dikawal oleh negeri Sabah.
Nakabersati kinumad media seran napangot kinatumbulian tapantang kinumad di mulahingan tagad Pugun Sabah Tun Musa Aman di Istana Suri Kinabalu. Kinatumbulian di lo kekutusan minai papayla binarisan kepemoronan da tuwago da LHDN Pugun Sabah om kaparagatan nga di nakapanaw om masagan dot papanaw. Kampay not kinapanjuran da Ops Tombak Tawaw di kawago montok papingkas asil ketimungan dot sukay. Dit pagulu Tun Mustafa Minamaramit kinatambuluyan tapantang Mantad Institute Engineer Malaysia IEM Ran Sabah. Kinatambuluyan dilo kikautusan miyong ay pagalapan di Tun Musa Om Saudaw toh Puan Farida Tusin dat rumikot idkan takan makan totuong mihondot kauliton tahun kelimon hapod pinanuridangan dat IEM ipagunditi di kapadamapat tulan ko nom orikot. IEM Cawangan Sabah menyampaikan jemputan rasmi kepada Yang Berbahagia Tun untuk hadir ke majlis annual dinner. Kita punya sempena dengan Golden Jubilee 50 tahun lah, ulang tahun Institut Jurutera Malaysia Cawangan Sabah. Institut Engineer Malaysia isok tinanan di pinatamod minanuridang montok tulun engineer ngaid patatongkap na kayonan kampay na tonsanan kaganaan engineering. Kikautusan nila sebagai kotinan profesional diit mamajamin sinonong om kabaalan id kaganaan engineering miyampay papasadian magsisuay surupod karajat abal montok manghup pagirat kaburonan dot nakainan. Surupod karaja ngay napodit patakon nga kampay na pinsingilan dot kabaalan om kapagiratan kumad tulun engineer ngay. Ingka kan kabar ay dusun sedepon diti Kotobian Tadaw Kamatan Mantadaho Emily Mare Roipin dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.